Prazan radni sto. Ništa lepše. Kako je moguće da je prazan? Pa u suštini je vrlo jednostavno. Tako što sam krš i delove tekućih projekata prebaciš na pomoćni sto. Definitivno mi treba još prostora za skladištenje stvari. Prvo ću probati da pojasnim o čemu se generalno radi u ovoj epizodi i na koji način ću bar delimično rešiti problem sa nedostatkom skladišnog prostora. Ali prije toga ću da sklonim ove stege odavde, tako da ako nije gledao prethodnu epizodu Ekstra garaže, slobodno klik na link gore. Sačekat ćemo. Zaboravio sam i sad. Klik na link. A da, stege. Dakle, šta je ideja? Ideja je da iskoristim ovaj deo zida da napravim police na koje bi smestio nevike sa stelaže i eventualno neke alate koje ne koristim toliko često, ali tako da ova vrata mogu i dalje nesmetano da se otvaraju i zatvaraju. Ovdje imamo oko 20 cm prostora do štoka vrata, a u širinu bih išao za širinu tih istih vrata, što je negdje otprilike do polovine razvodne kutije. Ili ti slona u garaži. Ne, nije AX u pitanju. U pitanju je taj zid iza. On tu stoji već 15 godina i polako se raspada. Kao u ostalom i svi zidovi u ovoj garaži. Ali to nije do mene, ja sam ovdje tek od skora. Ono što prvo moram da uradim jeste da razmestim sve alate i materijale, pa tek onda da sređujem zidove. Inače bi bilo malo glupo da prvo sređujem zidove, pa da onda krenem da bušim i rušim koje kuda. Ja vas odlično čujem. Da, stiže u petak. Evo ovdje imamo sve delove za donji deo.
Pošto ja još uvijek nisam ovladao nekim tehnikama spajanja poput prstića ili lastinog repa, ja ću ove delove jednostavno spojiti keksom i šafovima. U stvari ne ovim keksom, ovim keksom. Donji deo je spreman, hvala još neke police, ali to ću raditi usput. Samo da provjerim kako se vrata otvaraju. Evo, vrata mogu da se otvore do kraja, bez problema. Idemo dalje na srednji, ujedno i najvažniji deo.
Gotov je i srednji deo koji sadrži pregrade za klasere kao i mesto sa strane za manje police. A gotov je gornji deo koji je praktično isti kao donji, samo nešto malo manjih dimenzija. A? Šta kažete? Uopšte nije loše ispalo. Prosto je nevjerojatno koliko stvari može se smestiti na tako mali prostor. Ne samo da sam oslobodio i raščistio pomoći radi 100, nego sam raščistio još neka mesta u garaži. Ono što sam propustio da uradim, pošto ću sigurno uraditi u nekom narednom periodu, jeste da izvučem jednu lutičnicu iz one razvode kutije koja se nalazi iza polica i da na nju nakačim ove punjače za baterije. Naravno, ovo sigurno nije konačan raspored ovih polica i stvari će se sigurno menjati kako što budem koristio. A ono što mi je preostalo na kraju jeste da još jednom proverim ovo vratno da li mogu da se otvore do kraja, pa naravno da mogu zato sam i tako i pravo... O Bože... Vraćam se odmah. Šta radiš? Jesam ti rekao da se više ne pojavljaš dok snimam? Vidimo se u narednoj epizodi Eksove garaže.